बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, जब हम कोई कारोबार शुरू करते हैं तो हमारा ख्वाहिश ये होता है कि वो कारोबार हमारे लिए मुनाफा बख्श हो या उससे हमारी अच्छी कमाई और अच्छा मुनाफा हो। दुनिया के मुख्तलिफ़ कारोबारों में मुख्तलिफ़ मुनाफा या प्रॉफिट मार्जिन्स होते हैं। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो कि आपके कुछ बेचे बगैर भी सर्विसेज के लिए पैसे लेते हैं और अच्छी खासे पैसे लेते हैं। मिसाल के तौर पर कोई टीवी कमर्शियल बनाना, कोई एड बनाना, एडवर्टाइजमेंट बनाना, या मोबाइल के कंपनीज जो है आपको सर्विसेज दे रही है, आप बात करते हैं, या मिस्त्री के शॉप में आपको जो सर्विसेज मिलते हैं वो मैकेनिकली काम करके आपको फिज़िकली कुछ नहीं दे रहा, और वो अपने उस महारत या स्किल्स को इस्तेमाल करके आपसे अच्छा खासा फ़ायदा उठाते हैं। अच्छा, ये तो सर्विसेज से रिलेटेड मुनाफे। अब तिजारत या कारोबार से रिलेटेड मुनाफा मुख्तलिफ़ प्रोडक्ट्स में मुख्तलिफ होता है। मिसाल के तौर पर अगर हम फूड्स के आइटम को ले लें तो फूड्स के आइटम में कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि उसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत कम है और कुछ आइटम्स में प्रॉफिट मार्जिन बहुत ही ऊपर है। मिसाल के तौर पर रोटी को ले लें। आम जो रोटी जो नानबाई से तंदूर से जो रोटी मिलती है, इसका प्रॉफिट मार्जिन इतना नहीं है। उनके लिए जो उनके एक्सपेंसेस है, जो आटा आता है या जो कारीगर का एक्सपेंसेस होते हैं, तो उनका एक परसेंटेज होता है ख़ास। इसी तरह कुछ आइटम्स ऐसे हैं कि लोग कुछ ख़ास चीज़ें बनाते हैं, लेकिन मिसाल के तौर पर गाजर का हलवा ले लें तो उसका प्रॉफिट मार्जिन को आप अगर देख लें तो सीज़न के एतबार से वो ऊपर नीचे हो जाता है, क्योंकि जब गाजर सस्ता हो तो डेफिनेटली उनका रेट तो गाजर के हिसाब से नहीं होता, उनका रेट अपने प्लेट या अपने खुराक के हिसाब से होता है। अब कोई चीज़ ख़रीद कर उसमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन बनाने के लिए हम कौन से प्रोडक्ट्स को सेलेक्ट कर लें जिसमें हमें अच्छा प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा हो। अच्छा, आज के टॉपिक को मैं हिस्सों में बांटता हूँ। पहले तो हम ब्रांडेड और अनरिकॉग्नाइज्ड पर बात करेंगे, रिकॉग्नाइज्ड और अनरिकॉग्नाइज्ड पर। उसके बाद हम कौन से आइटम्स अच्छा प्रॉफिट देते हैं उस पर बात करेंगे। तो पहले शुरू करते हैं ब्रांड के बारे में। तो इसके लिए एक चीज़ आप अपने जहन में रखिए कि दुनिया के जितने भी बड़े बड़े कंपनियां या बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, उनके अपने नेटवर्क्स बने बनाए हैं और वो अपने ब्रांड पर डिपेंड करके अपना सेल करते हैं, तो वो फिर मार्केट को या रिटेल मार्केट को कम मार्जिन देते हैं। उनके मुकाबले में कुछ ट्रेडिशनल बिजनेसेस से रिलेटेड या इलाकाई सतह पर उन्हें ब्रांड्स को तकरीबन कोई कॉपी करते हैं या तकरीबन सिमिलर आइटम्स बनाते कोशिश करते हैं, इनके पास इस प्रोडक्ट्स के सेल्स का रास्ता नहीं होता। देखिए, दुनिया में मैं आपको एक आसान टिप दे देता हूँ कि आप अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कैसे गेन कर सकते हैं। ब्रांड्स में आपको फ़ायदा नहीं मिलने वाला, ब्रांड्स के, और ब्रांड्स को आपका ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप ऑनलाइन सेल शुरू करना चाहते हैं, आप अपना ऑनलाइन बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं, तो आपको ऐसे कंपनियों को ढूंढना होगा जिनके पास प्रोडक्ट्स है लेकिन उनके पास अच्छा मार्केट नहीं है। ये मैं आपको खुला बता दूं कि ये हर सतह हर लेवल पर दस्तियाब है। जो भी प्रोडक्ट्स आप सेलेक्ट करते हैं तो इनका एक ब्रांडेड मार्केट होता है और दूसरा इनका ये अनरिकॉग्नाइज्ड मार्केट में कहूँगा, ये उनका वो ट्रेडिशनल मार्केट होता है। तो हमेशा प्रॉफिट के लिए आपने ऐसे चैनल्स को ढूंढना है। अब काम के लिए तो आपको मालूम होना चाहिए कि मेहनत जो है वो हर चीज़ की कामयाबी में मेहनत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मेहनत के लिए मैं आपको कुरानी दलील पेश करता हूँ। अल्लाह सूरत जुमा में कहता है कि जब तुम लोग नमाज से फारिग हो जाओ, जुमे के दिन नमाज से फारिग हो जाओ, क़ज़ैता तुम लोग फारिग हो जाओ, तो फिर तुमने वब्तगू फ़ज़लन, तो फिर तुम लोगों ने फ़ज़ल ढूंढ लेना। यू हैव टू सर्च फॉर माई बाउंटीज़, सर्च। तो ये सर्च जो है ये कुरानी बात है, हमें मेहनत करना होगा। ये तो मैंने पिछली वीडियो में बता दिया था, मैं रिपीट नहीं करना चाहता। अपना सर्वे कर ले, जो चीज़ आपके एरियाज़ में, जो चीज़ आपके अंडर कैपेसिटी अच्छा बिकता हो, उसके मुख्तलिफ़ कंपनियाँ होती हैं। मिसाल के तौर पर एक जूता ले ले, शूज़, तो अब सर्विस और बाटा वालों को आपका ज़रूरत नहीं है, और सर्विस और बाटा का अगर आप काम शुरू कर ले तो आपके लिए बहुत कम मार्जिन मिलेगा। ब्रांड्स में 5 से 15% या 5 से हार्डली 20% तक मिलता है। लेकिन अगर मैं आपको बता दूं कि अनरिकॉग्नाइज्ड ब्रांड्स जो है उनको तकरीबन आपको 60% तक प्रॉफिट मार्जिन भी मिलता है।
ایون ان سم کیسز دیر آر 100%. لیکن میں نے پہلے بھی بتا دیا کہ کوالٹی پر آپ نے کمپرومائز نہیں کرنا. جو کچھ بھی آپ بیچنا چاہتے ہیں اس کو اچھی کوالٹی والا مارکیٹ میں ڈھونڈ کر اسی کو اپنے کسٹمرز کے لیے آفر کر لیں. اچھا, اگر اب دوسری کیٹیگری کو دیکھ لیں کہ ہم کون سے پروڈکٹس بیچ دیں یا مارکیٹ میں آن لائن سیلز کے لیے بڑا مارکیٹ کس پروڈکٹس کا ہے. پچھلے ویڈیو کلپ میں نے ڈیمانڈ کے نیڈ سائیکل کے بارے میں بات کی تھی. اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھی ہو تو انشاءاللہ العزیز آپ کے لیے یہ ویڈیو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا. آپ فوڈز کو لے رہے, آپ آن لائن فوڈز کو کیسے بیچ سکتے ہیں. آپ آن لائن فوڈ بھی بیچ سکتے ہیں, ایسا نہیں ہے, میں نے اس ویڈیو میں نہیں بتایا کہ آپ آن لائن فوڈ نہیں بیچ سکتے ہیں. اچھا, کیا نہیں بیچ سکتے ہیں, اگر ہم دیکھ لیں تو میڈیسن کے اپنے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ اپلائی ہوتے ہیں, اور وہاں پر بھی برانڈ اور ان برانڈڈ کا بھی معاملہ ہے, لیکن جو ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں وہ آپ کو فلفل کر دینا ہے. اگر آپ کا آن لائن سیلز بھی ہو تو یو ہیو ٹو فلفلنگ آل دیٹ ڈاکومنٹری ریکوائرمنٹس جو ان کمپنیز کے طرف سے ہوتے ہیں. اب اگر ہم اسی لسٹ کو دیکھ لیں, پچھلے ویڈیو والا, فوڈ کے آئٹم کا آپ کیسے آن لائن سیلز کر سکتے ہیں. فوڈ آئٹمس آپ کچھ بھی بنا کر آپ صرف اس ایریا تک اپنے سروسز دے سکتے ہیں جب تک آپ ڈیلیوری کر سکتے ہیں. فوڈ کے آئٹم کو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ ایک شہر سے دوسرے شہر تک فوڈ ڈیلیوری کرنا, اس کی ایکسپائری یا اس کا اگر لیکیج یا لیکوڈ ہو تو اس کے بھی مسائل ہوتے ہیں. تو فوڈ پروڈکٹس کے لیے آپ جو کچھ بھی بنا رہے ہیں, فرض کریں آپ گھر میں کچھ بنا رہے ہیں اور اسی کے لیے آپ نے ایک ڈیلیوری سسٹم بنایا ہوا ہے, جتنا آپ کا ڈیلیوری رینج ہے وہاں تک آپ اپنی مارکیٹنگ کر لیں. مثال کے طور پر آپ اسلام آباد میں, اور اسلام آباد میں آپ سپلائی کرنا چاہتے ہیں, صرف اسلام آباد اور پنڈی میں آپ سپلائی کرنا چاہتے ہیں, وہاں تک کہ آپ کی ڈیلیوری کی کیپیسٹی ہے. آپ لاہور میں سپلائی نہیں کر سکتے, آپ پشاور میں سپلائی نہیں کر سکتے, تو آپ کا مارکیٹنگ فوکس بھی اسی ایریا تک ہونا چاہیے جہاں پر آپ کی ڈیلیوری ہو, وہاں پر آپ کی بیٹر مارکیٹنگ ہو, ان لوگوں کو آپ کی ایکٹیویٹیز کے بارے میں اچھا علم ہو. ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری دنیا میں اپنے آپ کو ایڈورٹائز کر رہے ہیں جہاں سے آپ کو کوئی ڈیمانڈ نہیں آ رہا. تو آپ فوڈ بیچ کر اچھا فائدہ کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے, فوڈ کو اپنے رینج میں بیچنا ہے, فوڈ کو دوسرے شہر سپلائی نہیں کر سکتے, اس کے بھی اپنے کنڈیشنز ہیں. سپلائی کر سکتے ہیں, چلے آپ نے ٹی سی ایس کو کچھ سموسے دے دیے تو اس کا کیا حالت ہوگا. تو اس کے ہر چیز کے اپنی لمیٹیشنز ہیں. گارمنٹس کی دنیا, یاد رکھیے گارمنٹس کی دنیا جو وہاں پر نمبر 2 پر ہے, گارمنٹس کی دنیا آن لائن سیلز کے لیے بہترین پروڈکٹ ہیں. ایک تو اس کا رینج بہت بڑا ہے. گارمنٹس کی کتنی چیزیں آپ دیکھ لیں, صرف ابھی میرے استعمال میں ابھی تقریباً ہر انسان 3-4 چیزیں 5 چیزیں, اب سردی کے ساتھ اور بھی زیادہ ہو رہی ہیں. اسی طرح مختلف فیملیز کا یوزیج ہوتا ہے. ایک گھرانے میں کتنے بچے ہوتے ہیں, اور پھر اسکول کا یونیفارم ہوتا ہے, مختلف سیزنز کا ہوتا ہے, شادی کا علیحدہ ہوتا ہے, سالگرہ کا. گارمنٹس بہت ہی وسیع پروڈکٹ ہے آن لائن سیلز کے لیے. لیکن گارمنٹس کے لیے کیا چیزیں بہت ضروری ہیں, وہاں پر سائزنگ کا بہت زیادہ مسئلہ ہوتا ہے. یعنی ایک شہر سے دوسرے شہر تک آپ بہت آسانی سے ڈیلیوری کر سکتے ہیں, لیکن آپ کی سائزنگ کے لیے آپ کی بہت ہی پرفیکٹ پالیسی آپ نے بنانی ہوگی. اس کے بھی بہت ہی آسان طریقے میں نے کر لیے ہیں, کیونکہ میرا ریلیشن گارمنٹ سے ہے. تو اس کے سائزنگ کے لیے بھی میں نے ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ کیسے میں اپنے کسٹمرز کو ایزیلی کنونس کر سکتا ہوں. انشاءاللہ کسی وقت میں اس کا بھی ایک ڈیمو آپ کے سامنے پیش کر دوں گا کہ کیسے اس کو آپ لوگ آسان کر سکتے ہیں. اب کیسے بیچنا ہے تو میں نے پچھلی ویڈیوز میں بتا دیا ہے. کیا اچھا بکتا ہے پر ہم بات کرتے ہیں, کس چیز کو آپ آن لائن اچھا بک سکتے ہیں. اچھا, گارمنٹس میں ایک چیز یہ بھی یاد رکھیے کہ گارمنٹس میں پروفٹ مارجن بھی بہت اچھا ہے, اپ ٹو 60%, ایون وی کین سے ایون ان سم کیسز دیر از مور. آن لائن میں آپ کو بتا دوں بہت ہی اچھا پروفٹ مارجن ہے. گارمنٹس کے بزنس میں بہت ہی خوبصورت مارجن ہے, بہت اٹریکٹیو مارجن ہے. اچھا, میڈیسن کا میں نے بتا دیا, میڈیسن کنڈیشنل ہیں. اور اس کے بعد جو ہے بیوٹی اینڈ فیشن کے پروڈکٹس کا بھی بہت ہی اچھا ڈیمانڈ ہے. اس کے لیے آپ دونوں طرف سے آ سکتے ہیں, یعنی برانڈڈ بھی آپ چلا سکتے ہیں. اس کا برانڈڈ میں بھی بہت زیادہ سیل ہو رہا ہے. اب پھر ایک چیز یاد آ رہا ہے, والیوم گیم کیا ہے, اس پر بھی بات کریں گے. گارمنٹس میں آپ برانڈڈ ان برانڈڈ دونوں بیچ سکتے ہیں, لیکن میں نے پروفٹ مارجن کا میں بتا رہا ہوں کہ برانڈڈ میں آپ کے لیے پروفٹ مارجن موسٹ آف دی ٹائم بہت کم ہوتا ہے. موسٹ آف دی ٹائم, اٹ مے ویری ان سم کیسز, لیکن موسٹ آف دی ٹائم
प्रॉफिट मार्जिन बहुत ज़्यादा कम होता है, और अनब्रांडेड में जो है ना बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन होता है। इस तरह फुटवेयर को ले ले, शूज़ ले ले, चप्पल ले ले, मुख्तलिफ़ आइटम्स है इसमें भी प्रॉफिट मार्जिन, फिर भी वही ब्रांडेड अनब्रांडेड दोनों कर सकते हैं, और प्रॉफिट मार्जिन उसमें भी बहुत अच्छा है। लेकिन हर चीज़ में कामयाबी के लिए क्या है, कामयाबी का राज जो है वो ये है कि आप कैसे अपने कस्टमर को सेटिस्फाई करते हैं। इंशाल्लाह इस पर मैं आपको डिटेल फराहम करूँगा कि कैसे आप अपने कस्टमर्स को सेटिस्फाई कर सकते हैं। ये जो नई दुनिया है, मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, जिसमें सोशल मीडिया का एक नीड जो बढ़ रहा है, टेली कम्युनिकेशन, मोबाइल, लैपटॉप्स, एक्सेसरीज़, बहुत ही बड़ी दुनिया ये भी, और नीड भी, डिमांड भी बहुत बढ़ रहा है। बिलीव मी, यू हैव टू ग्रैब दिस वन। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, और यहाँ पर जो है ब्रांडेड अनब्रांडेड का भी बहुत सारी चीज़ें हैं। ब्रांडेड अनब्रांडेड का भी इतना डिफ्रेंशिएशन नहीं होता मार्केट में, तो ये भी एक अजीब दुनिया। और प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी तकरीबन 15 to 60% का प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर भी है। इसके अलावा फ़र्नीचर की दुनिया जो वहाँ पर मैंने सिर्फ एक टैग लाइन में बता दिया था, जिसको मैंने फैशन और ब्यूटी में डाल दिया था, आप फ़र्नीचर भी बेच सकते हैं। अगर किसी का ताल्लुक़ फ़र्नीचर से हो तो वो मार्केट भी बहुत अच्छा हो रहा है। अच्छे अच्छे डेकोरेशंस के अच्छे आइडियाज़ हों किसी के पास, तो फ़र्नीचर को भी, और ये तो सिर्फ हम मिसालें देते हैं, यानी आपका जो भी प्रोडक्ट हो आप उसके लिए एक नक्शा बना सकते हैं कि कैसे इसका मैं ऑनलाइन सेल्स कर दूँ। फिर मैं बता देता हूँ आपको कि ऑनलाइन सेल्स में ऑफलाइन सेल्स से प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हो रहा है मेरे भाइयों। उसी प्रॉफिट मार्जिन को गेन करने के लिए यू हैव टू लर्न, यू हैव टू अंडरस्टैंड अबाउट दी ऑनलाइन सेल्स ट्रिक्स। एक मरतबा फिर अपने सब्सक्राइबर्स और अपने व्यूअर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आपको भी इस चैनल पर हम दावत देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस कम्युनिटी को और भी बढ़ाइए ताकि हम लोग अच्छा नॉलेज शेयर कर दें। अगर कोई सवालात हो इससे रिलेटेड तो प्लीज़ रेज़ इट, इंशाअल्लाह इस टाइम के साथ मैं उस पर भी आपको जवाब देता रहूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो क्लिप में, तब तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम।